जय जगन्नाथ पिला माने एमएन ओडिया एजुकेशन हब को तुम समस्त को स्वागत। ताले आज आम कौन पढ़ा मुझे कही आधार धारणा है ना आधार धारणा पढ़ा। ताले एटा हूँ तुम संख्यार कहानी केते नंबर पार्ट एटा हूँ पार्ट नंबर 6। ठीक अच्छे ऑलरेडी तुम 5टा पार्ट सरी सारे जो मैंने भी से 5टा पार्ट देखिन ताले जाइए देखनी जहाद्वारा यहाँ आउ टे भल भाव तुम मैंने समस्ते बुझीपार। ठीक अच्छे ताहले पिला माने एटा आमे पढ़िबा पूर्वरु मो तुमको कौन गोटे टास्क देथिली करिया पई है ना गोटे चित्र को देखिए कि गोटे टास्क देथिली करिया पई सेटिक प्रथमे आमे जिबा ताकू सॉल्व करिया को चेष्टा करिबा। ठीक अछि जे सेटा सॉल्व हेई परिबो ना हेई परिबोनी। एट देखो ए जो चित्रटा एटा मु कहितली तुमको सॉल्व करिया पई हैला एठी कोन गोटे प्रतियोगिता होउची जहाँ कौन सिंह सहित संघर्ष कर बोली कहुई। तार अर्थ कौन जानिछ ये जो प्रतियोगिता माने ये जो गुणन कर कही आपको गुणन करवा जहाँ सिंह सहित संघर्ष करवा ताहा माने एटा होची डेंजरियस प्रतियोगिता। कहीं डेंजरियस कहगला कहीं यहाँ बहुत बड़ संख्या पिला माने जोटा को आम गुणन करिकी रोमान संख्या प्रणाली लिखा बहुत कष्टकर बुझीपार ना। देख मुझे तुमको लेखिकी देखा डबल सी अर्थात कौन ना सी हूँ तुम 100 माने ये 2टा 100 जो देची माने 2टा सी देची माने से 200 है डबल सी 200 लिख तापर तुम ट्रिपल एक्स देची ट्रिपल एक्स माने 30 है ना ता अर्थात ये 30 तापर ये गोटे आई देला माने 1 ताले ये हूँ तुम केते ना 231 है एटा हूँ तुम केते प्रथमटा हूँ तुम 231 तापर तलटा जदि आम देखा सी केते हम एम अच्छी माने कौन 1000 है एम अच्छी माने 1000 ताहले 1000 तापर डी हूँ तुम केते 500 है ना सेमती 2टा केते 3टा सी अच्छी 2टा नुह केते 3टा सी अच्छी 3टा सी माने 300 हाँ ना नहीं तापर एल एल तुम केते 50 आ 2टा आई को केते लिखा 2 लिखा ताहले ये केते हम ये तुम 1852 ता माने 231 गुणन 1852 को आम जब गुणा जहाँ आसो सेटा को पुणी रोमान संख्यार लिखा है अर्थात तुम यू जापार ये केते बड़ संख्या आसो आपको रोमान संख्यार लिखला बेलू पुणी केते कष्टकर हो पार। तेणुक यटा को डेंजरियस प्रतियोगिता बोली कहुई सिंह सहित संघर्ष करवा जहाँ आपको गुणन करवा ताहा बोली कहुई। बुझीपार क्लियर ताहले पिला माने आर आंसर बाहर करने घांटी हुए बुझीपार। मु भावुली तुम मैंने कमेंट रे कौन आंसर दब बोली किंतु कहीं आंसर करना हो ठीक अच्छे मैंने आंसर दवा कथा यहाँ नुह खाली यहाँ को सल्व करके बाहर कले जहाँ आसो से आंसर ना तुम मैंने ये मत कमेंट रे कही पार था कि मैम यहाँ बहुत बड़ संख्या और सिंह सहित संघर्ष करवा जहाँ आपको गुणन करवा ताहा एमती भी कही पार था है चित्र रे देखिकी मत लगला तुम मैंने बुझीपार बोली ठीक अच्छे किसी कथा ना एबे बुझीपार ना हो ताले आगो को जीवा आज क्लास टी आम स्टार्ट करवा। ताले आज आम कौन पढ़ा ना आधार धारणा जोटा आमर मिसरीय संख्या प्रणाली है मिसरीय संख्या प्रणाली आम जाना ठीक अच्छे। ताहले देख कौन कहला एबे आम ख्रीष्टपूर्व 3000 बेलू मिसरीय देशीय लोक मैंने विकसित कर एक संख्या प्रणाली को लक्ष्य करवा आम कौन करवा मिसरीय देशीय लोक मैंने जो संख्याटा को विकसित कर संख्या प्रणाली को आम लक्ष्य करवा ठीक अच्छे। एथिरे आम एक निर्दिष्ट संख्या को नहीं समूह तैयारी करवा एवं यह को परिप्रकाश करने मार्गदर्शी संख्या गुड़िकर व्यवहार देखा पाइबा है एथिरे आम कौन करवा ना समूह तैयारी करवा है आउ कौन करवा कौन देखा पाइबा जे मार्गदर्शी संख्या गुड़िकर व्यवहार को देखा ठीक अच्छे। जो समूह आम तैयारी करवा ताकू परिप्रकाश करने मार्गदर्शी संख्यार व्यवहार आम देखा है मार्गदर्शी संख्या क्या कहुए मुझे कही पे मैंने मार्गदर्शी संख्या क्या कहुए मु तुम पूर्व क्लास मानक कही मार्गदर्शी संख्या क्या कहवा ना जो संख्या को आम नुआ ना दे पारे नुआ चिन्ह दे पारे से हूँ तुम मार्गदर्शी संख्या कही हाँ ना
ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୋଉଟା ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ହିଁ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି 10କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି 10କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ 10କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ମିଶରର ଲୋକମାନେ, ମିଶର ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ 10କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ଏଠୁ, ଗୋଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା କଳ୍ପନା କର। ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 1। ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ। 1କୁ ନା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନାଁ ନଦେବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତମର କେତେ? 1। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 1ର 10ଟି ସଂଗ୍ରହର ସମୂହ ନେଲେ କେତେ ହେବ? ସେ 10, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ତମର କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ନେଲେ ଇଏ ହେଲା ତମର 1। ଏମିତି ଗୋଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10ଟା ନେବି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ, ସେ କେତେ ହେବ? 10ଟା ହେବ ନା ନାହିଁ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏ ହେଇଯିବ ତମର 10। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଏବେ 10ଟି ଗୋଡ଼ି ଥିବା ସମୂହରୁ 10ଟି ନେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଯଦି 10ଟା ନେବି, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା 10ଟି ଗୋଡ଼ି ନେଲି 10 ପାଇଲି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଏମିତି 10ଟି ଗୋଡ଼ି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଯଦି 10ଟି ନେବି, ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି, 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 ଏମିତି 10ଟି ଧାଡ଼ି ହେଲା। ତାହେଲେ 10 ଗୁଣନ ଦେଖ ଏପଟେ 10 ଏପଟେ 10, 10 ଗୁଣନ 10 କେତେ ହେଇଯିବ? ତମର 100 ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 10ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ଓ ଏହିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି ଥାକ ଥାକ କରି ରଖିଦେଲେ, ହେଲା, ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାକ ଥାକ କରି ରଖିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା ନା 10ର କ୍ୟୁବ୍ ପାଇପାରିବା, 10ର ଘାତ 4 ପାଇପାରିବା, 10ର ଘାତ 5 ଏମିତି ପାଇପାରିବା। ଯେତିକି ଥାକ ରଖି ରଖି ଯିବା ସେତିକି ସିଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର 10 ଗୁଣ ଅଟେ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ତାର ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର 10 ଗୁଣ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏ ହେଉଛି 1ର 10 ଗୁଣ, ସେମିତି 10ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 10ର 10 ଗୁଣ, ସେମିତି 10ର କ୍ୟୁବ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ହେଉଛି 10ର ସ୍କୋୟାରର 10 ଗୁଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 1 ପାଇଁ କ'ଣ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇଠୁ 1 ପାଇଁ ଏଇ ସଂକେତ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ, ତାପରେ ସେମିତି 10 ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା, ତମର ଉଲ୍ଟା ୟୁ ପରି। ତାପରେ 10ର ସ୍କୋୟାର ବା 100 ପାଇଁ ସଂକେତ ଦିଆଗଲା କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା 7 ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 7 ନୁହଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ 7 ଆମେ ନର୍ମାଲି କେମିତି ଲେଖୁଛୁ? ଏମିତି ଲେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 7 ନୁହଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ 10ର କ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଚିତ୍ର ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି, ତଥାପି ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତୀର ଭଳି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି 10ର ଘାତ 3 ବା 1000 ପାଇଁ, ହେଲା। ତାପରେ 10ର ଘାତ 4, 10ର ଘାତ 4 ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, 10ର ଘାତ 4 ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତମର 10,000, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ 10ର ଘାତ 5 ପାଇଁ ତାର ଉଲ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଆଉ ମୋଟା କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 10ର ଘାତ 5 ପାଇଁ, ହେଲା। 10ର ଘାତ 4 ହେଉଛି 10ର ଘାତ 4 ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଚିହ୍ନ। ସେମିତି 10ର ଘାତ 6କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଆଉ 10ର ଘାତ 7କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କେମିତି ସଂକେତ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚିତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ? ମିଶର ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ ବା ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମିତି
दल दल कर प्रथम छोट छोट दल दल कर आम भांगुले हाँ ना तापर ताकू रोमान संख्या प्रणाली रे लिखुले आ कौन करते ना प्रथम बड़ संख्या को आम आग लिखुले हाँ ना सेमती तुम मिसर देशर जो संख्या प्रणाली ये सेमती ही करा ठीक अच्छे देख उदाहरण स्वरूप केते देला 324 324 को केमी लिखा 300 केतेटा 100 अच्छी ना 3टा 100 अच्छी जमीती मैंने आम रोमान संख्या प्रणाली करते सेमती पूरा सेम है तापर 300 गला बाकी रहा तुम के 24 ताले 24 रे केतेटा 10 हम 2टा 10 है 2टा 10 गला बाकी रहा तुम के 4 एमती ही आम रोमान संख्या प्रणाली कौन दल दल कर आम करूले हाँ ना नहीं ताले यही भाव ये लिखा जाए ठीक अच्छे जहाँ मिसरीय प्रणाली रे कौन हम देख आम जिते संख्या को दल दल कर आम भांगिकी लिखिले तापर आम कौन करते रोमान संख्या प्रणाली जो माने जो संख्या जो लेटर थिला जमी 100 तुम के सी थिला से अनुसार आम लिखुले किंतु ये कौन करवा तुम 100 जो चिन्ह से मैंने व्यवहार कर जो संकेत से मैंने व्यवहार कर लिखा हाँ ना नहीं ताहले 100 से कौ संकेत यूज कर ना ये संकेत जो 7 भली तुम देखिपार यही संकेत से मैंने यूज कर मोर पूरा 7 ही हो जाऊँगी मुझे भल भाव लिखि पानी से संकेत को हाँ ताहले 3टा 100 केते हम ये संकेत 3 थर लिखा तापर 10 को से मैंने केमिति लिखिछंती 10 को यही संकेत व्यवहार कर तुम ये 2टा 10 अच्छी मैंने संकेत को आम 2 थर लिखा तापर 4 को केमिति लिखा ना 1 को से मैंने बाड़ी देते 4 जेहेतु अच्छी 4टा बाड़ी दबा जदि आम 4 पाइपर हाँ ना नहीं गोटे बाड़ी भाया संकेत से मैंने नहीं 324 को जिते आम मिसरीय संख्या प्रणाली लिखा सी एमती हम बुझीपार क्लियर तापर देखा निजे करी देख है निजे करी देखर जो प्रश्न देती आम सल्व करने समाधान करने चेष्टा करवा ठीक अच्छे ताहले 1 नंबर प्रश्न तुम कौन देला ना निम्नलिखित संख्या गुड़ी को मिसरीय संख्या प्रणाली रे परिप्रकाश कर है ये जो संख्या सब देती आपको आमको कौन करार अच्छी ना मिसरीय संख्या प्रणाली रे प्रकाश करार अच्छी ठीक अच्छे ताहले प्रथम संख्याटी केते देला देख ये प्रथम संख्याटी तो हूँ तुम के 1023 है 1023 ताहले आपको आम प्रथम केमिति भांगी पारिबा 1000 लिखिपर प्लस आउ कौन 23 अच्छी ताने आपको 10 प्लस के 3 लिखिपर हाँ ना नहीं पे एबे देख 1000 कौ संकेत यूज करा 1000 माने केते ये हूँ 10 × 3 है ताले ये देख 10 × 3 यही संकेतटा यूज करा ये तुम देखिपार 10 × 3 ये जो संकेतटा यूज करा ताले ये आम ये संकेतटा लिखा है तुम भल भाव करने चेष्टा कर मो द्वारा टे भल होनी है तापर 10 2 थर अच्छी 10 को आम कौ संकेत ये व्यवहार कराई देखीचे यहीटा उल्टा यू कहीपर तुमने है ये जो उल्टा यूटा व्यवहार कराई तापर 3 कौन करवा 3टा बाड़ी दबा कहीं 1 गोटाए बाड़ी ताले ये 3टा बाड़ी दबा ताले ये हो तुम कते 1024 कौन तुम मिसरीय संख्या प्रणाली संकेत है माने 1023 सॉरी 1024 न 1023 को से मिसरीय संख्या प्रणाली केमी लिखुले एमती लिखुले मिसर देश लोक मैंने ठीक अच्छे तापर देख तुम नेक्स्ट नंबर केते देला नेक्स्ट संख्या केते देला देख नेक्स्ट संख्या केते देला ना 2660 देला आपको आम भांगिकी लिखा प्रथम है दल दल कर लिखा 2000 को केते 1000 प्लस 1000 लिखिपर हाँ 2000 2 थर 1000 आसो हाँ ना सेमती 600 को आम केते 106 थर लिखा हाँ ना नहीं ये केते 600 माने 106 थर अच्छी बुझीपार ताने 100 प्लस 100 प्लस 100 एपटे लिखुची है 100 प्लस 100 प्लस 100 तापर है तुम के 60 600 2000 गला 600 गला तापर रहा 60 60 तुम 10 केते थर अच्छी 6 थर अच्छी हाँ ना नहीं
10 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଆକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ 1000 ଦୁଇଥର ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇଥର ଲେଖିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ଲେଖୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ 1000 ଆଉ ଥରେ ଅଛି, ତାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଲେଖିବା, ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ତମର କେତେ? 100 ତମର 6 ଥର ଅଛି। 100 ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ଏଇ ଚିହ୍ନ 100 ପାଇଁ ଏଇ ସଂକେତର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି 6 ଥର ଲେଖିବା, ହେଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଉଛି, ତମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। 5 ଥର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିବା। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା 600 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତମର 60 ପାଇଁ କେତେ? 60 ହେଉଛି ତମର କେତେ? 6ଟା 10, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲଟା ୟୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ଆକୁ 6 ଥର ପୁଣି ଲେଖିବା। ଏଠି ଜାଗା ହବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ଲେଖୁଛି, ହେଲା। 1 2 3 4 5 6, ବାସ୍ 2660 ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ବନ୍ଧନୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ, ହେଲା। ଏତିକି ହବ, ହେଲା। ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ ତମର 2660 ଏମିତି ହବ। ଏଇଟା ହବ ତାର କ'ଣ? ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଦେଲା? 784 ଦେଲା। କେତେ? 784। 784କୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା? ଦେଖ 784 ମାନେ ତମର 100 କେତେ ଥର ଅଛି? 7 ଥର 100 ଅଛି। କେତେ ଥର? 7 ଥର। ଛଅ ଥର ଲେଖିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 7 ଥର ବାଦ। ତାପରେ ହେଲା ତମର 80। 80 ମାନେ 10 କେତେ ଥର ଅଛି? 8 ଥର 10 ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ 8 ଥର 10 ପାଇବା ଆମେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ତମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିକି ବି ଜାଣିଦେବ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂକେତଟା ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଗ ଲେଖିଦେଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ 10ଟା ତମର କେତେ? 8 ଥର ଲେଖିବା। କେତେ ଥର ହେଲା? 1 2 3 4, ଆଉ 4 ଥର ଲେଖିବା, ନୁହଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ଟା, ହେଲା। ହେଲା। ତାପରେ 80 ହେଇଗଲା, ବାକି ରହିଲା ତମର କେତେ? 4, ହେଲା। ବାକି ରହିଲା 4। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ନା ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 100 ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ନା 100 ପାଇଁ ତମର ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ 10 ପାଇଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉନି, ହେଲା। ଜାଣ ଯେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା? 700 ପାଇଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ 7 ଥର ଲେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏ ହେଇଗଲା ତମର 700। ତାପରେ 80 ପାଇଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ କେତେ? 8 ଥର ଲେଖିବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା 4। 1 ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାମାନେ 4 ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ 4ଟା ବାଡ଼ି ଦେବା, ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କେତେ? 784, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ନା 1111। କେତେ? 1111। 4ଟା 1 ଅଛି ନା? ଏବେ ଆକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରଥମେ କେତେ ଆସିବ? 1000 ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? 100 ପାଇବା। 100 ଗଲା, ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ତମର 11। 11ରୁ ଆମେ 10 ପାଇପାରିବା, ତାପରେ 10 ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ 1 ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ 1000 ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ? କେଉଁ ସଂକେତଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? 1000 ପାଇଁ ଏଇ ସଂକେତଟା, ହେଲା। ଏଇଟା 1000 ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଲେ, ତାପରେ 100 ପାଇଁ ତମର ଏଇ 7 ଭଳିଆ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଇ ସଂକେତଟା ଦେବା। ତାପରେ 10 ପାଇଁ କ'ଣ? ଏଇ ଓଲଟା ୟୁଟା, ତାହେଲେ ଓଲଟା ୟୁ ଏଇଠି ଦେବା, ଆଉ 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେବା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତମର କେତେ? 1111। ଆର ଆନ୍ସର ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର?
ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ 1111 को ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ତମର କେତେ, ଏଇଟା କେତେ 70,000 ନୁହଁ ମ, ହଁ 70,507 କେତେ 70,507। এইটাକୁ ତମେ ନିଜେ ଖାତାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ଆସିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା କହିଦେବି? ହଉ କହିଦେଉଛି ଆଉ। ଦେଖ ଏଠି 70,000 ଅଛି ହେଲା। सत्तर हजार कौन करवा तुम जो 10,000 ପାଇଁ जो संकेतटा व्यवहार होची ताकू आम ये लिखा। ताले 70,000 जेहेतु अच्छी 10,000 ए केतेटा पाइबा पिला माने 10,000 ए केतेटा 7टा पाइबा हाँ ना नहीं। हाँ देख ये तुम देखिपार 10⁻4 माने ये हूँ के 10,000 है। 70,000 जो अच्छी आम या केमी भांगी पार ना 10,000 के 7 थर लिखिपर बुझीपार 10,000 7 थर लिखिपर चुक 10,000 एमती 7 थर लिखिपर बुझेगा। मुझे लिखुनी ये जगह ना तेणुक मुझे लिखुनी तुम मैंने तो जापार एतटा क्वेश्चन करैली है। ताले 10 थर आम 10,000 लिखा सॉरी 7 थर आम जो 10,000 लिखा ताले तार संकेतटा को 7 थर लिखा। ताले मुझे तार संकेतटा लिखुची ये गोटे गार पड़ी ना एमती है कि ये गोटे गार के 4 थर है कि 7 थर देख पिला माने ये गोटे भल है 1 2 3 4 5 6 7 ये गला तुम 70,000 तापर 500 अच्छी 500 आम कौट पाचे 500 को आम के 500 को आम कौन कर ना 100 को 5 थर लिखिपर और 100टा आम यही संकेत पाचे 100 को आम यही संकेत दौचे ताले यही संकेत के थर 5 थर लिखा बुझीगला क्लियर 5 थर लिखिले ये गला तुम 500 बाकी रहा के 7 7 कौन करवा यही संकेत को 7 थर लिखा जब 7 पाई। ठीक अच्छे ताले केतेटा बाड़ी देवी 7टा बाड़ी देवी है यहीटा ही गला तुम के 70,507। ठीक अच्छे जापार क्लियर। पिला माने बुझी पारुछ ना समस्ते देख एमतिया संकेत तुम मैंने के जीवन में देखी नथिबो पारे तुम मानक टिके कष्ट लगी पारे किंतु तथापि बुझापी चेष्टा कर है। जो मैंने भी बुझी पारुछ क्लास टी जो मानक भी भल लगुच ताले कमेंट रे समस्ते येस लिखि दियो है। कमेंट रे समस्ते येस लिखि दियो। क्लास देखुछ किंतु केही भी कमेंट करू ना पिला माने देखो समस्ते कमेंट करो यार ए कमेंट तुम मानकर कमेंट पढ़िले बहुत खुशी लगे है। समस्ते गोटे लेखा लाइक कर दियो क्लास को समस्ते गोटे लेखा लाइक कर दियो और तुम सांगसाथी मानक सहित शेयर कर से माने भी क्लास टी देखंतु आ जो माने भी नुआ अछ आम चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाँ द्वारा आम जहाँ भी किसी नुआ क्लास आणबू ताले तुम मानक पाखक आग नोटिफिकेशन जीव। ठीक अच्छे हो तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा तुम 1 नंबर क्वेश्चन सब सरला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। दुई नंबर क्वेश्चन कौन कहला निम्न संख्या सूचक क्यों संख्या को बुझाए ये जो संख्या सूचक सब देइछि हैला माने ऑलरेडी सी कौन करिछि ना चिन्ह सब दे देइछि हमको संख्या लिखिबार अछि। ताहले देखो आई नंबर टा मु कर दउछि आई नंबर टा को भलो भाबरे बुझ सेही अनुसार त माने डबल आई टा तार आंसर टा मते कमेंट सेक्शन रे समस्त कमेंट करके कहबो हैला। देखो आई टा को भलो भाबरे बुझ यही संकेतटा तुम 2 थर देला यही संकेतटा आम कौ संख्या व्यवहार करुचे माने ये जो तुम मिसरीय संख्या प्रणाली लोक मैंने कौ संख्या 1 ର घात केते 2 अर्थात 100 से माने व्यवहार कर तुम जान जे 2टा 100 अच्छी
तामाने ये होची तमरो 200 बुझिला क्लियर। तापरे एई संकेतटा ए उल्टा यूटा 10 पई व्यवहार करछंती। एटी केतेटा उल्टा यू अछि देखो 1 2 3 4 5 6 7 केतेटा अछि 7टा अछि। 7टा 10 माने 70 हो ना नहीं बुझिला। तापरे बाड़ी देखो केतेटा अछि 6टा अछि। बाड़ीटा तमरो 1 पई गोटे बाड़ी पई से माने 1 व्यवहार करछंती। ताहले एई जो बाड़ीटा 6टा अछि तामाने एटी लिखिबा केते 6 टोटल ऊपर जेतेबेले हम हिसाब करबा से केते हेबो 276 बुझिला क्लियर क्लियर ना नहीं माने एई जो संकेतटा देखुछ एटा कहा पई 276 पई व्यवहार करा हिची बुझिला क्लियर। ताहले आईटा जदी तुम माने बुझी परछो ताहले निश्चित डबल आई रो आंसर कोन हबो तुम माने समस्त कमेंट करके कहिबो ठीक अछि। ताहले आजिरो क्लास टी को एठी रखिबा ठीक अछि। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ବୁଝିପାରିଲନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଭୁଲ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ତାହେଲେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।